Hala, pero bad mood manilaw sa mali. Nangluod ko gaboy. Kasi nang gilodan di ay. Nagkita mi ni Patrick. O nga naman di ay. Nidagan siya kay nahadlok sa ako. Nakakita naman ka siya sa profile sa imong Facebook. Unsa man yung profile nimo sa Si Facebook? Ann Cortez. Mausab di ay. Nya pagkita namo nagdagan na dayon. Oh lala. Pastilan, mauna, magpaan kurtis man. Imo tang gitug-andaan na imong kagalingon. Aron wa gi makikita nimo. Pastilan ka oy. Tanawa ko na nimang liog oh. At timana nimong liog. Kinhanglan na siya og liha. Di makadot ang liha hala. Grinder, maibag-id si mong liog. Maron mo gwapa ka, pila pa nimong dagway. Mura magwiligo pila ka tuig. Mauna, magpaan kurtis man. Pilingon man kaayo. Pagkadaghan ba yan yung pilingon ay? Tug-ani sa tinuod. Aron, wa gyud nakichat nimo. Dagway ba yan nimo? Mamili pa ka gwapo. Gwapa de ka. Kung unsa gali dagway, mo pa na imong ibagay-bagay pa na sa imong gusto. Di kay sakto rag dagway. Mangita pag pertinggot puhang mga artista. Tidlan. At mana sa imong liog. Aron matangtang na dihang mga libag sa imong liog. Pagkuha dito. Pag kimikal, bubuin na lang nagmuriatik. Aron madritsog ka. Tangtang na diha. Tidlan oy. Problema ba ako ninyo?